नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। औद्योगिक शहर हल्दिया में स्ट्रीट लाइट, सड़कें और अतिक्रमण हटाने के लिए हल्दिया नगर पालिका और हल्दिया विकास बोर्ड एक साथ आने जा रहे हैं। संयुक्त प्रशासन हल्दिया विकास बोर्ड की बोर्ड बैठक में ऐसा कठिन निर्णय लेने जा रहा है। स्ट्रीट लाइट खराब होने पर स्ट्रीट लाइट पर लिखा होगा फोन नंबर, ताकि आप आसानी से कॉल कर सके शिकायत और जल्द होगा समाधान। हल्दिया विकास बोर्ड की बैठक में औद्योगिक शहर के सीसी कैमरों को सही ढंग से चालू करने के लिए त्वरित कदम उठाया गया है। हल्दिया विकास बोर्ड या हल्दिया नगर पालिका की कई जमीनों को जब्त कर लिया गया है। औद्योगिक शहर हल्दिया में जब्त की गई जमीनों को वापस पाने के लिए संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा। हल्दिया विकास बोर्ड के अध्यक्ष ज्योतिर्मय कर ने कहा कि वे पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे। हल्दिया विकास बोर्ड की बैठक में हल्दिया रिफाइनरी के ईडी अतनु सान्याल, हल्दिया पोर्ट के महाप्रबंधक पीके दास, हल्दिया यूनियन बोर्ड के सीईओ के सुधीर, पांशकुरा नगर पालिका के अध्यक्ष नंदा मिश्रा, जिला अध्यक्ष उत्तम बारिक और अन्य शामिल हुए। বাকিগুলো পরে হবে। এক নম্বর হয়েছে, এটা অভিযোগ আছে যে মিউনিসিপ্যালিটিতে বা হলদিয়া টাউনশিপে লাইট ঠিক নেই। সেই জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে মিউনিসিপ্যালিটি এইচডিএ মিলে জয়েন্ট ইন্সপেকশন হবে, যৌথ পর্যবেক্ষণ হবে। যেটা পৌরসভা সেটা পৌরসভা ঠিক করবে, যেটা এইচডিএ সেটা এইচডিএ ঠিক করবে এবং টাইম বলে দেওয়া হবে যে 7 থেকে 10 দিনের মধ্যে ঠিক করতে হবে। 1 নম্বর সিদ্ধান্ত। 2 নম্বর সিদ্ধান্ত হলো, যেগুলো বেদখল হয়ে যাচ্ছে রাতারাতি, তার জন্য এইচডিএ, পৌরসভা এবং পুলিশ জয়েন্টলি বসা হবে। জয়েন্টলি বসে একটা কমিটি হবে, একটা নাম্বার দেওয়া হবে, মানে অভিযোগ জানানোর জায়গা দিলে পুলিশ এবং সংশ্লিষ্ট তার জমি সে মিলে সেটাকে সরানোর বন্দোবস্ত করবে। 3, প্রতি ফর্টনাইট অথবা মান্থলি স্পট ভেরিফিকেশন হবে, দেখা হবে কোথায় আমাদের বেদখল হয়ে যাচ্ছে, সেই মতো তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 3 নম্বর যেটা নেওয়া হলো, যে সিসিটিভি ক্যামেরা সব জায়গায় কাজ করছে না। প্রথমে যেমন খুব ভালো করে আমরা অপরাধীকে ধরতে পারছিলাম, কিন্তু সিসিটিভির ক্যামেরা কাজ না করার জন্য সেই জন্য এটাও ঠিক হলো সিসিটিভি ক্যামেরাকে এইচডিএ টাকায় অ্যানুয়াল মেনটেন্যান্সে। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।